subong sa ato nabatian nga topiko naton ang worshiping God and truth. Digid bala nang nakita ko nga hindi lang permi konsensya lang ang magapanibabaw sa aton, no? Kundi dapat aragid nakakuan gid sa pulong san Dios. Kay ang pulong Dios, no? Butsingon ang pulong buhi sa living word na kada kanta naton, no? Sa mga ambahan naton pulong na mo. Ti gina nakita nyo na touch gid ko sang kanta nga Lead Me Lord kay dugin kabuhi ko ang pulong. Gikabuhi ko ang tagsa katinaga nga amon ginaamba. Hindi lang nga makakanta ko okay na, no? Kundi dra ginaupdan ko ginabasig nakon sa akon nga kabuhi. No da man sinyo panimalay kun ang tagsa ka mga ambahanon nga amon ginaamba inyo gina feel, no, ang mga pulong ginalasap nyo gid ang tagsa ka mga tinaga sang amon mga ginaamba dra gid maangkon nyo gid ang pag-ayo, ang kahilwayan, ang kalipay man, no, nga sa pag-amba gali sa pagpamati ug sa pagtan-aw sa sinigid nga programa makuha naton ang pag-ayo, ang pag-upod ni Jesus kay nakaibalugid kuya subong gid nga tinio nagaupod si Jesus sa amon. Kun gintuuhan nyo ang tagsa ka mga pulong, ang tagsa ka mga tinaga nga amon ginkanta, sigurado gid kuya kamo gid ang pagidahit sa inyo maangkon nyo gid. Hindi lamang sa inyong kagalingon kundi sa tagsa nyo kapanimalay kay once nga i-offer mo ang pagidahit sa inyo sa imo tagsa kautod, asawa mo man, bana mo man, sa kabataan mo man, sigurado gid kuya maghalato na bala ang pagidahit sa inyo nga panimalay. Tidra agid, no, sa mga pulong nga aton nabatian, hindi lamang nga mabatian ta magalapos sa piyak nga dulunggan, kundi itudok gid naton sa tagsa naton katagipusoon, ibatyagon gid naton, no, nga akon ina, no, mabatian naton ang pulong, uy, ako gid na ang ginatungod sa sina nga pulong nga isa ako ka makasasala nga gintawag sang Ginoo nga ginpili niya sa piyak sang akong pagkamakasasala ginbaton niya ako, no, kay wala man di sa aton perfecto, no, di ikaw subong nga nagatan-aw bal mo makasasala ako hindi na ko pagbatunon sa Ginoo damo gid nga masugat ako hindi na ko di Lord intra kay base ang akon nga sungay hindi na makaigo sa simbahan. Ti paano na makaigo sa simbahan kung hindi ka mag-attend, no, kay pagamayo na sa Dios ang sungay nga yara sa imo, amen, no, pagamayo niya ina nga amat-amaton niya mold kami wala man kami instant noodles instant nga nagbag-os ang amon nga kabuhi process man ang pagbag-os ang amon nga kabuhi, no, paagi sa pagpamati sa pulong sa Dios na ginatandog kami kag dragid nang ginalasap namon ang tagsa ka pulong nga amon nabatian, no, kay kanami gid magpamati sa pulong sa Dios. Mga utod ko kay Kristo, tio na kung may Bible ka muda sa inyo nga panimalay, hindi lang pag-display sa altar, nga nagakayabukan lang, pero pagtanaw namon upang unod, no, kay tungod wala na gamit, gamitan nyo na subong ang Bible, no, dagid ginapalap na gid sa Dios ang iya kagamhanan, ang iya kaayo, ang iya nga kaluoy sa aton, nga hindi pahulihi ang tanan, agud magpalapit kita sa iya. Agud nagbasa kita sa pulong sa Dios. Kay sa pulong sa Dios ara ang kamatuoran. No, ara ang kamatuoran kay si Kristo amo ang kamatuoran. Amen. Di dragid, no, nagapasalamat gid ako sa aton buhi nga Dios sa piyak sang pagkapamatan-on nakon kinpili niya ako, no, nang sang una, di man ako palabasa mo, display man ang Bible sa akon panimalay, pero sang nag-umpisa ang rosary bala sa kalaparan bala sang mga youth, dagid nakita ko gid nga kung ano ang kaimportante sa pagbasa sang Biblia, no? Sang una pawala lang ko ya makapamati lang ko sa simbahan sang homily, sang gospel sa sinaagid nga adlaw pagkagwa ko amo man ko Japon, no, nang wala mo ko Japon nagbag-o, no,
ti amo ina ang kinahanglan gid importante gid magbasa sa Biblia kay gid nang sa kada pagbasa naton sa Biblia nang sigurado gid kayo masugata nyo gid ang presensya sa Dios, no? Kag sa pagsugata nyo nang ekspersyahan siya. Before kamo magbasa sa Bible balaw, pangamuyo kamo agud magaupod sa inyo si Jesus. Amo nang gitudlo sa amon ni Tita Timay kagahapon sa amon nga prayer meeting sa Yapis ministry. Nga kamo ginagda namon mga 21 to 35 years old nga mag-attend gid sa amon nga prayer meeting every Sunday sa Iloilo American School sa studio gid kita sa sulod gid kita. 21 to 35 years old kamo da nga pamati. Upod man kamo kag madahamo gid kamo may mabalaan paagi sa Biblia, paagi sa pulong sa Dios. Kay kami gid ari kami diri gakalipay gid kami nga makabati sa pulong sa Dios ya. Kay hindi lang namon na naibalaan intellectual kundi nakuan gid namon na ekspersyahan gid namon ang gugma sa Dios sa amon nga kabuhi. No? Kamo tilawin nyo lang ang pagbasa sa Biblia, ang pag-upod sa Ginoo, ang pagpangamuyo upod sa kay Jesus. Salamat gid sa pag-upod nyo sa amon sa sinigid nga gabay nga may natun-an kamo sa sini nga programa ang Sound of Worship. O God, Diyos ko, yara kaging matuon sa baon nga lipdan sang tinapay nga kubos. Jesus, puwiring dughan, tuptub nga mamatay ako. Ginoo ka Diyos ko, Ginoo ka Diyos ko, Ginoo ka Diyos ko, yara kaging matuon sa baon nga lipdan sang tinapay nga kubos. Jesus, puwiring dughan, tuptub nga mamatay ako. Ginoo ka Diyos ko, Ginoo ka Diyos ko. Jesus, puwiring dughan, tuptub nga mamatay ako. Ginoo ka Diyos ko, Ginoo ka Diyos ko. Salamat sa pag-upod nyo sa amon sa sinigid nga gabi, no? Kapasalamat din kami sa panimalay nga nagbaton sa amon si Sister Joby Ligada. Nang gabay balikan gi sila sa Dios sang ilang nga kaayo sa amon sa pagbaton nila sa amon, no? Ngang siksik diglig umaapaw nga blessings. Kami sa amon nga kupdanan po namin si Brother Jan, si Sister Chestril, si Sister Gingging, Sister Shalame, Sister Bibi. Nga updan nyo man kami sa gihapon next week
sa amon nga programa, ang Sound of Worship. Madamo gid nga salamat. Out in the distance, I hear the sound of worship unto my God. In His holy presence, I hear the sound of joy, sounds of celebration, uttered to